Ростига камтар тактикаи кории ман систай мақсадам медонам баъзе наворомум хира мияну бузург мияну дар оянда бо иншолло кӯшиш мекунем ки беҳтарину беҳтарин шавад. дар оянда боз кӯшиш мекунем ки ҷойҳои беҳтарини сайёҳии тоҷикистона беҳтарин навор хатиш ба шумо пешкаш кунем. худо нигаҳбони ҳаматон. салому алайкум ба ҳама подписчикони канали Сайёҳ ТЖ ва ба он нафароне ки дар канали мо меҳмонанд. хушомадед бар канали мо. мо имрӯз рости гап шавгум паспорт ма споридагӣ будам, паспорти кӯҳна буд, споридагӣ будам, паспорти нав бояд бикунам. уже тайёр шидан гуфта барои ҳамун омадем ба шаҳри Данғарара. якбора гуфтам ки қариб ҳамаи ҷой тоҷикистона навор гирифтем. ҳамин шаҳраки зебоманзари Данғара ҷонан як навор бигирем бо беҳтарин мешавад. ана мо рафтем паспортмона ҳарчи имрӯз шанбе будааст зуд така гирифтему. як тамошо карда худо хоҳад канали моро ҳамроҳӣ кунед. зиндаву сарбаланд бошед. ине манам хеле савзагурира алафи савзагурӣ ҷои сарсабз зебо бовар кун ҳушум мерава. маъқул аст. нигоҳ кун. инҷа стадиони барои бозикунӣ. стумби парчамай зимистон ки буд ба фикрам ки парчамша снимат кардан ки ҷазир нашавад гуфта бо худо хоҳад ина рӯзҳои наздик мумкина барои ҳам гармӣ шидааст ҳам праздникҳои беҳтарин наздик омадааст. мумкин рӯзҳои наздик часпонам шуд. рости гап ака ҳама ҷо бекамбудӣ нест. ягон ҷо ҳама ҷо камбудӣ хуча дорад. лекин ман мехоҳам ки ҳам канали ман доим барои каналам ҷои беҳтариноро навор гирифта мемонам. рости ман чӣ кор дорам ба дигар ҷош. ин боғчаи парчами шаҳраки зебоманзари Данғараҷон. бози тарафи боғаш тамошо мерем. як ҷои хурдака ки приятния ки зур.
در باقی نباشه. این ورزشگاه است. ورزشگاهی شهرک درخت مجنون بید. اما در درون باغی فرهنگی و فراغتی شهرک دنغره استراحت کردیم. مثلا دلی کیف ایده همه سرسبز زیبا فسان. سلام. ای جوی فریاد نیایده همون قایی که جدا نمیدونم منگل موندن اجازت نیست. اگر منگل مونی اجازت هم جوی راحت هست. منگل همیمونی ششلی چوکا ایت اینجا بانو میخدا مرده گوریه چی گپ زنم. چندین جا را بسیار فرگشتم نکی اینجا حقیقتا تازه نگه می داشته بودستان. در همه ناحیه ها ما دیدم هسته همین شرایط ها هستند. نکی همین گپ هروز شد کم تر تریتوریا را تازه نگاه نمی دارم. نکی اینجا با درجهش تازه شروع نگاه کن کای فکر نیاری هم یک تا منگل میاریم ششلیک میکنیم راحت. انا جوراب باز یک توی دیگه غلطیدیم ده درون باغ دا اومدیم که انا درون رستوران ده توی بود رفتیم. یک گفتم میزنم ماشینه ها را که گفتن شما کیین؟ ما گفتم ما ای طرفی شهرم. گفت برای گم شو اینجا تیز اینجا خیمه توی بچه بیا گمش گفتم یاد علی هاش خطی مرکز فراغتی خرمشهر میگیم که طربخانه.
кам кам дар давоми гапҳо шӯхӣ мекунем. баъзетун ба дил нагиред. гуфтум оши наҳор ку шӯхӣ кардам. агар не ай ростӣ ая на самом деле тамошокӣ роҳат айбахт. короче намтари дига бо канали мо сайёҳ теҷе бошед. фаромӯш накунед бародаро. подписатсияро фаромӯш накунед. лайк монед. зиндаву ҷовидон бошед. бо далши моро ҳамроҳӣ кунед. мо ҷои бо беҳтаринаш мерем. лимон табиб ҳану мехӯрам. ира ай наздик биёй кун тамошо кунӣ даҳанат мекунам. кӯчаро тозагӣ шавӣ. кӯчаи приятне мардагори кӯчаи приятне. хай наҳар ҳам омадем. ҳарчи паспортмон нагирифтем ҳам якта навори беҳтарин мекунем. ана мо назди қасри фарҳанг омадем. қасри фарҳанги шаҳраки Данғара. анаю парамон хонаи муҳтарам ҷаноби олӣ мебошад. аю пара анаи тараф қасри фарҳанг ҷои гилгаштош. мардак горику ма бо мегум ки ма бисёри ҷода навор гирифтагиам мондагиам. хаяки камтарак стажи ма мумкин суст боша паст боша дар масъалаи видео кардан навор кардана. хай ба ҳар ҳол бо бадалши меҳнат мекунем кӯшиш мекунем нақстар шававу яки мардак гори ҳамин гапа рост шавум. бисёри ҷода ма навор гирифтам фир гаштам. ҳамаи ҳамин шароите ки дар ноҳияи Данғара аст ҳамаи ҳамин шароита ҳамун ноҳияҳо ҳамун дигар шаҳрҳо ҳам дигар ноҳияҳо ҳам доранд. яки мардак гори тозагӣ масъалаи тозагӣ шида ман гап надорам. мақсад ки гап дар чархофалак дора надора он нест. гап дар тозагӣ. мақсад территория тоза боша кун дар кор нест дигаш. не ки инҷа мардак гори ки ҷойша гаштам тоза ягон барг намебинӣ ягон чизи лишни мусор намебинӣ. тозак
الان بلوز میبرویم کو یکم ویخت بیابیم. نه اینجا ویخت داشت. یک تا راه یافتیم. همین زباری همان خانه است که پرزیدنت جمهوری ما دورهای بهترین کودکیش رو در اینجا گذروندگی. این اینجا چیه؟ جای فریاد میپول داره. اینجا شهید بودگی. شهید دایی خیلی این طرف خونه جنوبی ولی هم این طرف بزرگ کراچی. زنده و سربلند باشین، باقی در پناه خدا باشین، با کانال ما سیاه تجه باشید. خدا خواهد ما استا همه دست ما راست کنیم، گفتی گپا کمتر تکتیکای کاریمون رو بایی کنیم. بعد با از تل و تپه ها، از مزارها، از بهترین جایهای تاجیکستان مردم را شناس میکنیم. خداوند نگهبان همتون باشد. کانال ما را حتما دستگیری کنید. اینجا در نوروزی برای طلبا چه چیزی هست؟ بازار شهر دنغره. این مگزین های پیش بازار شد دنغره. ما در کوچه های زیبا منظری شهرکی دنغره جانیم. طرف باغش میریم. خدا خواه زیبایی رویم.